नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ की जय। कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा यूं ही बनाए रहे। क्या आप लोगों ने बाउल गीत सुना है? क्या आप लोग थिएटर देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, नाटक कौन पसंद नहीं करता। नाटक देखना सबको पसंद है। अभी कोई अगर लिटरेचर लेकर पढ़ाई करे तो उनको प्ले, नाटक, ये सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ये हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी के चलते हुए जो हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस देव है, वो खुद थिएटर देखना बहुत पसंद करते थे। कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने प्ले भी लिखा है। और बाउल गान तो मतलब हमारे जो संस्कृति है उससे बिल्कुल जुड़ चुका है। और अगर बाउल गान हो या फिर माँ के लिए कोई संगीत हो, क्या फर्क पड़ता है? सबके सभी चीज़ों तो माँ के साथ ही जुड़ी हुई है, भगवान के लिए ही तो निवेदित है। बाउल गान का अर्थ क्या होता है कि भगवान की तलाश करना एक और ही नज़रिए से। और जब भी समय मिलता है, मंगला जी भी बैठ जाती है अपने सारे भक्तों को देखकर, त्रिशूल लगाकर वो बैठ जाती है। कभी माँ का कविता सुनती है, कभी माँ का गाना सुनती है और कभी बाउल गीत भी सुनती है। जो माँ का वात्सरिक पूजा हुआ था तो उस पूजा में मंगला जी ने बहुत अच्छा नृत्य किया था बाउल गान के ऊपर, और ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो इस बारे में मंगला जी ने कहा है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर इतने बड़े बड़े इंसान जैसे कि श्री रामकृष्ण देव, राम प्रसाद जी, कमलाकांत जी, अगर इन सारे लोग ये संस्कृति को अपना सकते हैं तो मंगला जी क्यों नहीं। और मंगला जी को बहुत अच्छा लगता है काम के बीच में माँ का नाम गान करना, बाउल गीत सुनना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो खुद भी इस कल्चर को सपोर्ट करती है। ये उनको बिल्कुल एक ऑक्सीजन सप्लाई की तरह लगता है। हम जान लेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा। বিখ্যাত একজন জনপ্রিয় শিল্পী একজন তিনি। যাই হোক, আজকে মায়ের কাছে গান শোনালে আমি খুব ধন্য। আর আমিও খুব গান শুনতে ভালোবাসি। আগেও বলেছি যে আমি কিছু কিছু গান লিখেছি যেগুলো মনের কথা। মা কেমন করে এলেন, মা কি বললেন, সেই সমস্ত কথা আমার ডায়েরির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা আছে। হয়তো ভক্তরা একদিন জানতে পারবেন। একদিন হয়তো বামা ক্যাপাও তার মর্যাদা পাননি, পরে বামা ক্যাপাকে চিনতে পেরেছিলেন। অনেকেই বলেছেন যে কলিযুগের কৃষ্ণকালী ধরাধামে মা এসেছেন, কেমন করে এলো, কিভাবে এলেন, কি বললেন, সবই আমার ডায়েরির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা আছে। আমার যখন আনন্দ হয় তখন গান দেখি, যখন আমি অনেকের অনেক কিছু দেখি দুঃখ হয় তখন সেটা আমি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখি। আমি যত রাতই হোক না কেন, মায়ের ত্যাগ করার পর আমি কিছু লিপিবদ্ধ করি, আমি গীতা পাঠ করি। আবার যারা ভিডিও ছাড়েন আমি সেগুলো দেখে আমার ঘুম খুব কম, কারণ যারা মায়ের অংশ হয়ে যায় তাদের ঘুম খুব কম থাকে। সবসময় মায়ের নাম জপ করবে, তিনিই গোবিন্দ বাবা যে গানটা যারা গান করে তাদের মন খুব সরল হয়, তাদের মধ্যে অনেক কিছু ভগবানের অনেক কিছু বিরাজমান। মা সরস্বতী থাকেন। যারা গান করেন, পরমহংসদেব গান ভালোবাসতেন, তিনি যাত্রা ভালোবাসতেন, যাত্রা লিখেছিলেন, যাত্রা যেতেন শুনতে। তিনি বলতেন এইগুলোর মধ্যে আমাদের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ হয়, গান শুনলে পারে, এইগুলো তারা ভালোবাসতেন। তাই গান আমার খুব ভালো লাগে। আগে তো আমি গুনগুন করে গান করতাম, যেহেতু আমার খুব ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে হয়, আস্তে আস্তে গলাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তা যাই হোক, আমি মাঝে মাঝে গান করি, দেখবেন যেমনই পারি গান করি। তাই গোবিন্দই সৃষ্টি, গোবিন্দকে ডাকো, সাথে করে কিছু আনিনি, কিচ্ছু নিয়ে যাব না, সাথে আমি নিয়ে যাব একদম হরে কৃষ্ণ নাম।
তাই ভগবান বিন্দুতে বিন্দুতে আছেন, আমরাই ডাকার মতো ডাকতে পারি না। আমরা যখন বিপদে পড়ি, আমাদের যখন স্বার্থ থাকে, তখন আমরা গোবিন্দকে ডাকি, কিন্তু তার আগে আমরা কেউ গোবিন্দকে ডাকি না। সেই জন্যই গোবিন্দ দেখবেন সবাইকে ষোলো সুখ দেয় না। সবার জীবনে দুঃখ আছে, সবার জীবনে দুঃখ না থাকলে আমরা কেউ কিন্তু গোবিন্দকে ডাকতে ভুলে যাব। তাই দেখো সবার মধ্যে দুঃখ তারা কৃষ্ণকালী মায়ের কাছে আসেন ছুটে, কেন জান? সমস্যার সমাধান হবে। তাই ভগবান কাউকে ষোলো সুখ দেন না। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী, যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী। আমি নাম্বারটা রেখেছি, আমার যখন মন হবে বাবাকে ফোন করে বলবো যে বাবা একবার আসবেন, বাউল গান শুনবো। আমি একদম গান শুনবো।